Les piétons sont impliqués dans plus de 19% des accidents de la route en zone urbaine. Pourtant, passerelles, passages piétons ainsi que les feux tricolores régulant la circulation routière ne manquent pas dans la majorité des agglomérations. Pourquoi enregistre-t-on autant d'accidents? Élément de réponse dans ce reportage. L'Algérie est l'un des pays les plus touchés par les accidents de la circulation. Chaque année, plus de 25 000 accidents surviennent en Algérie, faisant près de 4 000 décès, plus de 35 000 blessés et environ 3 000 à 4 000 nouveaux handicapés. Le nombre de personnes victimes de la route reste important. Malgré la multiplication des actions de sensibilisation et d'information en direction des usagers de la route. Le plus souvent, ce sont les automobilistes qui sont pointés du doigt comme étant les premiers responsables des accidents de la route en Algérie. Ce raisonnement néglige bien d'autres parties responsables, comme les piétons. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale, les piétons causent plus de 19% des accidents en zone urbaine. Ça nous donne environ 48 accidents par jour, 58 blessés par jour et 2 personnes décédées par jour. On a constaté que l'étude et l'analyse des données statistiques ont révélé que le taux d'implication des piétons dans les accidents de la circulation routière constitue maintenant une préoccupation, une certaine inquiétude. Donc nous avons enregistré 2152 piétons impliqués dans les accidents de la circulation routière au cours des 8 mois de l'année en cours, soit un taux de 18,40%. Donc ça reste un taux trop élevé et qui mérite réflexion, qui dénote d'un certain manquement des piétons pour l'utilisation des passages protégés et la traversée de la chaussée. كونديكتور كي لي بيطون الزوج هذه النقطة فيه زوج هذه فيه زوج ما يحترموش ستوب. هذه أنا شفتها، أنا كي نكون خارج في كاتشاما ولا دائما نعس روحي، عندي فار دائما نعس روحي. بيطون معروفة، بيطون باينة يعني يشعل الروج يجوز بيطون، يشعل الفار يجوز مول لا فوتور. حنا دوك نشغل فوضى لي بيطون منين يحب يجوز. واحد ما يكونش عاقل يقدر يقيسهم. نورمالمون بين زوج فوتيف، الواحد يرد باله، مول الفواتير يرد باله والمواطن يرد باله، ماشي غير قطع، ماناش شغل فوضى. لازم كاين قانون، كاين دي بلا، كاين كلش. Et ce ne sont pas seulement les passages piétons qui sont boudés, les passerelles sont elles aussi parfois désertées par les citoyens. الطريق هذه فيها الضوجة بزاف. شحال من خطره نشوفوا لي زاكسيدونات. انا هنا جابيت غير هنا برك، انا نشوف الناس مره يقطع. عندها ما قلت لي حتى هنايا، وهي نورمالمون كما كتقولي انتيا لازم الانسان يعقب منه. لو كان يحترم قانون المرور يمشي وين كاين الشرع تاع قانون المرور، ما يعدي حياته الخطر، ما يعدي ناس اخرين. هما مش حاسين بخطر الطريق، لا خاطر كي يقيسوا هنا ما عاد تولي راسونس هي المسؤوله عليه. لو كان يخاف ربي ما يجوز في الطريق هذا. يجوز الباسرار فيها ملايير، هذا الباسرار باش تسقف واليوم الله غالب. هذه أمة وربي هديهم للخير إن شاء الله. من المفروض المرة لما يقطعوا الطريق. En principe, les piétons doivent emprunter les passerelles. Cet endroit enregistre parfois de graves accidents, notamment depuis le lancement du tramway. L'utilisation des passerelles doit être un réflexe. زائد خط الترامواي المزدوج، خط الترامواي المزدوج. من الأحسن ننصح المواطنين وننصح نفسي أنا أيضا بالمرور عبر الممر الخاص للراجلين. Selon les spécialistes, la problématique des accidents est fortement liée à l'incivilité des citoyens.
on se dit que maintenant, pourquoi certains citoyens n'empruntent pas ces routes. Moi, je dirais que par rapport à une méconnaissance des risques aussi, les gens prennent le risque de traverser sans précaution, donc ils ont une certaine méconnaissance des risques. Donc, raison pour laquelle j'exhorte les citoyens de se ressaisir et de dire que maintenant, il est temps de se montrer plus courtois sur les routes. Notre caméra s'est également déplacée devant les écoles primaires. On remarque la présence des panneaux ainsi que les passages piétons, mais certains automobilistes ne respectent pas les passages dédiés aux piétons. Son accident remonte à une vingtaine d'années alors qu'elle n'avait que 9 ans. Nesrine est une victime de la route, un accident auquel Nesrine a survécu mais qui a laissé des séquelles irréversibles. Une histoire bouleversante que je vous laisse suivre. كنت un enfant normal. نلعب ندير لي بيتيز نستغل العيد avec les parents, la famille. J'étais un enfant normal. Mais après l'accident, l'enfance تاعي تسرقت. حياتي تسرقت. À l'hôpital de Teksarayin, Nesrine se rend régulièrement pour recevoir des infiltrations de corticoïdes dans le but de soulager sa douleur. Son médecin connaît bien son histoire, sa souffrance, mais surtout son combat qui remonte à plus de 20 ans. En effet, en 2002, les médecins très peu optimistes donnaient peu d'espoir aux parents de Nesrine du fait qu'elle puisse remarcher un jour. Pourtant, cette femme de 30 ans mène aujourd'hui une vie normale, ou presque. Nous l'avons accompagnée à Cuba, là où sa vie a basculé. كان بابا الله يرحمه مقاري هنا بكري en 2002 ما كانتش هكذا على الحالة. قطعت مع اختي الكبيرة باش نروحوا عند ماما، كانت واقفة هنا، كانت تخدم ماما بكري هنا في السنتر تاع لي زانديكابي. كي قطعنا انا واختي الكبيرة وصلنا لهنا لهاد لو تروطوار، سبقت انا طلعت برجل وحده لو تروطوار، درنا عند بابا الله يرحمه باش نديروا له رانا قطعنا لا بروميير بارتي. طوموبيل كانت جايه منا اون فيتاس، جو نسي با غلبتها طوموبيل، طلعت لو تروطوار اللي بهذا الرجل اللي دوكا اللي ما زلت دايره فيها بروتيز اللي ما زلت نسوفري بها جوسكا مانتنون، رفدتني بهاد لو بي. دونك في لاكسيدون حضر فيها بابا الله يرحمه، اختي، ماما en face. Tout le monde était blessé. Tout le monde, voilà. De la Proval au siège de l'entreprise où Nesrine travaille depuis 1 an et demi, elle nous raconte avec beaucoup d'émotion son histoire. J'avais 2% de chance pour m'asseoir. Presque une année à l'hôpital de Parnay. درت plusieurs opérations، درت بروش بعد تنفكتا، ما داروا لي ان فيكساتور اكسترن قعدت به une année. وكنت اشاك فوا يعاودوا يدخلوني البلوك pour changer des possements etc. بعد ils ont décidé نروح la prothèse pour faire une prothèse totale de hanche. À l'âge de 18 ans درت la prothèse. Et puis, alhamdoulilah, ça va. بدأت تولي عندي حياة un peu souple. Mais vu l'âge ومع الوقت, donc j'ai des problèmes. Problèmes de genoux. Le problème, c'est que j'ai une arthrose avancée. Et هذا كاع سي دو العظام ما كبرش مليح، باسكو علاش ضربات على الصغر دونك العظام تاعي ما كبرش مليح، ولات لي ناركوز تري افونسي.
Il me faut une autre prothèse à long terme. Si Nesrine a pu se relever, c'est grâce au soutien de ses proches, principalement celui de ses parents. وين راني لاحقة باش قريت وباش كملت c'est grâce à mes parents, mes frères aussi. Parce que la famille تلعب بزاف دور في الحياة. C'est normal. لا ماما اش نقول لك فيها 100 راجل قليلة، أنا نقول فيها 1000 جندي. لا ماما ديالي الله يبارك. سي سولدا يعني حاربت بكلش. نهار اللي ميدسان قالها بنتك عندها 2% شانس باش تقعد، قالت له نو، بنتي تقعد وتمشي. Elle va remarcher un jour. كان Elle avait de l'espoir. Elle avait de l'espoir. كان بابا الله يرحمه كي تدخلي للدار ماشي دار نورمال، دخلتي اون كابين دو ريدوكاسيون. اميناجا كاع الدار باش قبل بديت نخدم يديا باش نقدر ندواسي قبل لا شيز غولونت. باش ا سيت ايبوك الله يرحمه باع الطوموبيل تاعو. الله يرحمه. الحمد لله. انا جو نقول الحمد لله j'ai eu de la chance. Vous avez été beaucoup soutenu par vos parents, votre famille, votre entourage. الحمد لله. mais il y a d'autres toujours نخمم في ناس واحد اخرين اللي ما كانوش عندهم لي مويان. Malgré son handicap, Nesrine est totalement autonome. Elle conduit et travaille comme tous les jeunes de son âge. J'ai terminé mes études l'année 2018. Après, j'ai travaillé comme secrétaire dans une école sportive. D'accord. Puis, j'ai travaillé à la PC de Cuba comme contrôle d'hygiène. D'accord. Après, en 2020, alhamdoulilah, j'ai accroché mon poste en tant que chargée d'études à l'AMBT. Déjà, il y a une loi qui لازم chaque entreprise دخل un pourcentage des handicapés. Grâce à cette loi, vous avez bénéficié d'un poste au niveau de l'AMBT. Où l'entreprise elle respecte, elle a respecté la loi, alhamdoulilah. Nesrine respire la vie, une leçon de vie pour tout un chacun. الناس اللي تسوق رد بالك، مشي بالعقل، ماشي ساعات تقيس واحد باك دار بلاطخ ولا هاي حياتك قاع تضيع. Bien sûr. Et c'est mon cas. Même après 20 ans de l'accident, ما زلت نسوفري، ما زلت نروح نداوي، ما زلت نجارة في السبيطارات. C'est pas facile, c'est pas évident ou toujours. Ce numéro, toutes vos propositions et suggestions sont les bienvenues sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de votre écran. Au revoir.